सुप्रभात पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन ये प्रकोष्ठ मध्य को स्वागत। आज पिलामाने आमे प्रकोष्ठ मध्य पढ़िबा अष्टम श्रेणी संस्कृत सौरभम विचित्रा सृष्टि। पिलामाने भगवान कर सृष्टि अत्यंत विचित्र। एटी विभिन्न प्रकार पशु पक्षी जीव जगत वृक्ष जगत प्राणी जगत इत्यादि बास करुछंती। समस्तक भितर समानता नहीं, किंतु समानता नथिले मध्य भगवान कर सृष्टि व्यवस्थित अटे। भगवान जहा को जहा जोटी रखिचंती ताहा भल, किंतु आम मन सब बेले अव्यवस्थित अशांत। से विषय गोटे बढ़िया गल्पटीए विचित्रा सृष्टि। ताले प्रथमे आमे ताकु टिके रीडिंग करिबा बा पढ़िबा, तापरे जाई तार व्याकरण सहित ओडिया अर्थ करिबा। ताले देखो विचित्रा सृष्टि। एकस्मिन् अरण्ये महान् बटवृक्षः अस्ति। तस्य कोटरे एकः खञ्जन परिवारः सानन्दं निवसति। कदाचित् खञ्जन परिवारे एकः नूतनः शावकः जन्म नयति। खञ्जन माता तस्मै प्रतिदिनं भोजनं ददाति। एकदा सा स्वस्य कृष्णवर्णं दृष्ट्वा चिन्तितवती। अहो, ईश्वरस्य पक्षपातः कीदृशः। केचन सुन्दराः भवन्ति, अन्ये केचन कृष्णवर्णाः असुन्दराः च भवन्ति। कोकिलस्य स्वर इव मम स्वरः नास्ति। शुकवत् मम सुन्दर रूपं न भवति। यदि ईश्वरस्य कृपा भवति तर्हि मम परिवारस्य सर्वे सुवर्णावर्णाः भवेयुः। वयं गर्वं कर्तुं पारयामः। प्रतिदिनम् एवं हीनभावनया पीडिता भवति खञ्जनमाता। अस्मिन् समये एकः सुन्दरः शुकः तत्र आगच्छति। यदा वृक्षशाखायां खञ्जनमाता तं पश्यति तदा तस्याः मनसि ईर्षा आगच्छति। सा चिन्तयति, शुकस्य यत् सौन्दर्यं तत् मयि नास्ति। तस्य गानम् उड्डयनं कर्णद्वयस्य नेत्रद्वयस्य च तृप्तिं जनयति। तदा एकः व्याधः तत्र आगच्छति। जालेन शुकस्य बन्धनं करोति। पिञ्जरा मध्ये तं स्थापयति। भीता खञ्जनमाता शुकस्य अवस्थां पश्यति। ईश्वरस्य कृते धन्यवादम् अर्पयति। वदति च, शुकसदृशं सौन्दर्यं यदि मयि भवति तर्हि अहं तत्क्षणं बन्धनयुक्ता भवेयम्। ईश्वरस्य सृष्टिः व्यवस्थिता अस्ति। अस्माकं मनः तु अव्यवस्थितम् एव। अनेन सत्यज्ञानेन खञ्जनमातुः हीनभावना गच्छति। सा परिवारेण सह सुखेन कालं यापयति। एला पिलामाने आमे विषयटी को पढ़िले, एबे तार संपूर्ण व्याकरण सहित तार ओडिया अर्थ करिबा। देखो सृष्टि सृष्टि सृज युक्त तीन आर प्रकृति प्रत्यय गले सृज युक्त तीन। सृज माने सृष्टि, सृजति सृजतः सृजन्ति एई धातुटी। तेणु सृज युक्त तीन सृष्टि। सृष्टि स्त्रीलिंग होइतिबा हेतु तार विशेषण होइछि विचित्रा। ताले विचित्रा सृष्टि। एबे देखो एकस्मिन् एकस्मिन् संधि विच्छेद कले हबो एकः युक्त अस्मिन्। अरण्ये अरण्यरे कौनसी एक अरण्यरे महान् बटवृक्षः अस्ति। विराट बटवृक्षटीए बा बरगछटीए अच्छी। सेतेबेले अच्छी लेखा हैतिला, किंतु आमे इने कहले एटा अतीत करी कहिबा थिला। तले एकस्मिन् अरण्ये महान् बटवृक्षः अस्ति। कौनसी गोटे अरण्यरे महान् बटवृक्षटीए थिला। तस्य कोटरे एकः खञ्जन परिवारः सानन्दं निवसति। तस्य कोटरे तार कोरडरे, हैला से बरगछर कोरडरे
एकः खञ्जन परिवारः खञ्जन पिलाने गोटे प्रकार पक्षी ताले पक्षीटी परिवार सहित सानंदम निवसति आनंदर सहित बास करुथिला बास करे कदाचित कौनसी एक दिन खञ्जन परिवारे जो खञ्जन परिवार भितरे एकः नूतनः शावकः जन्म नयति गोटिए सुंदर नुआ शिशु खञ्जन पक्षीटीए जन्म नहीं है शावक माने छुआ बा शिशु खञ्जन माता तस्मै प्रतिदिन भोजनम ददाति ताले खञ्जन मा ताकू प्रतिदिन कौन दिए भोजन दिए पिला माने एठी सबू धातु मानकर लट लकार किपरि प्रयोग होइछि अस धातुर लट लकार अस्ति हैला निबसति निबसति माने वास करिबा लट लकार रे सेमति नयति माने नेउछि ददाति माने देउछि दा धातु सब धातुर प्रयोग कराइछि एकदा एकदा कहले थरे सा माने से अर्थात खञ्जन माता स्वस्य कृष्ण वर्णम दृष्ट्वा निजर कृष्ण वर्ण को बा कला वर्ण को देखी दृष्टि दृष्टुक्त त्वा चिंतित बंती चिंता कला अहो ओ माने अरे ईश्वर से पक्षपात कीदृश ईश्वरंकर ये जो पातर अंतर नीति किपरि बा ईश्वरंकर की पातर अंतर नीति केचन सुंदरा भवंती ये सृष्टि रे केते जण अछंती जो माने अत्यंत सुंदर अटंती केचन अन्य केचन कृष्ण वर्णा असुंदरा च भवंती अन्य केते जण अछंती जो माने की कला रंग आउ असुंदर अटंती कोकिलस्य स्वरः इव मम स्वरः नास्ति ताले कोइलीर स्वर परी कोकिल कोइली पक्षी कोइलीर स्वर परी मम स्वरः नास्ति मोर स्वर नाही नास्ति पिला माने संधि विच्छेद कर दियो न युक्त अस्ति सुकवत अर्थात सुआ परी सुकवत मम सुंदरम रूपम न भवति मोर सुंदर रूप होई नाही जदि ईश्वर से कृपा भवती जदि कहले से जदि ईश्वरंकर कृपा हुअंता बा ईश्वर कृपा करते तर्हि मम परिवारस्य सर्वे सुवर्णा वर्णा भवेयु तर्हि तर्हि माने ताहा हेले मो परिवारर मम परिवारस्य सर्वे अर्थात समस्ते सुवर्णा वर्णा भवेयु सुवर्ण वर्ण हो जातु वयम सुवर्ण माने सुना सुना रंग हो जातु वयम गर्वम कर्तुम पारयामः आमे माने गर्व करि पारंतु कर्तुम क्रुयुक्त तुमुन प्रतिदिन प्रत्येक दिन एवं हीन भावनया एहिपरि हीन भावना द्वारा पीड़िता भवती खञ्जन माता खञ्जन पक्षीटी खञ्जन मा पक्षीटी पीड़िता हला अर्थात रोगग्रस्त हला अस्मिन् समये एही समय रे एकः सुंदर सुकः गोटे सुंदर शुआटीए तत्र आगछति सेठाकू आसिला जदा वृक्ष शाखायाम शुआटी आसिकरी गछ डाल रे बसिला तेणु जदा वृक्ष शाखायाम जेतेबेले गछर शाखारे बा डाल रे खञ्जन माता तम पश्यति खञ्जन माता ताकू देखिछि तदा तस्य मनसी तस्याहा मनसी ईर्षा आगच्छति तदा कहले सेतेबेले तस्याहा मनसी अर्थात खञ्जन मातार मनरे तार मनरे ईर्षा आगच्छति ईर्षा आसिला का प्रति सुआ प्रति सा चिंतयति से चिंता करुछि सुकस्य जत सौंदर्यम सुआर जो सुंदरता तत मई नास्ति हैला ताहा मोर नाही नास्ति आगुरु होइछि न युक्त अस्ति तस्य गानम अर्थात तार बोलिबा बा गाइबा तार उड्डयनम माने तार उड़ीबा आउ कर्णद्वयस्य नेत्रद्वयस्य च तृप्तिम जनयति हैला तार गाइबा उड़ीबा दुई कान दुई नाकर सौंदर्य जात कराउची तृप्ति दउची गोटे शांति प्रदान करुची तदा एकः व्याधः सेतिकी बेले तदा माने सेतिकी बेले एकः व्याधः गोटे शिकारी तत्र आगछति सेटाकू आसीची जालेन सुकस्य बंधनम करोति हैला पिला पिला माने सुकटी कोन थिला अत्यंत सुंदर थिला तेणु जाल रे कोन कला व्याध ताकू बंधन कला ताकू बांधिला जाल पकई ताकू बांधि नेला पिंजरा मध्ये तम स्थापयति च एवं ताकू नेई पिंजरा भितरे पिंजरा मध्ये तम स्थापयति ताकू रखिला एहा देखि
ଭୀତା ଖଞ୍ଜନା ମାତା ହେଲା, ଭୟଭୀତ ହେଲା କି ସେ ଖଞ୍ଜନା ମାତା। ଭି ଯୁକ୍ତ ତ ଟାପ ଭୀତା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଭି ଧାତୁରୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଭୀତା ହେଲା। ତାହେଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଖଞ୍ଜନା ମାତାଟି। ଶୁକସ୍ୟ ଅବସ୍ଥାମ ପଶ୍ୟତି, ଶୁଆର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଦେଖିଲା ବା ଦେଖୁଛି। ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ କୃତେ ଧନ୍ୟବାଦମ ଅର୍ପୟତି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଆର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଦତି ଚ ଏବଂ କହିଲା ଯେ ଶୁକସ୍ୟ ଶୁକ ସଦୃଶମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ, ଶୁଆ ପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମୟୀ ଭବତି, ଯଦି ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତର୍ହି କହିଲେ ତାହା ହେଲେ ଅହମ ତତ୍କ୍ଷଣମ, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତା ଭବେୟମ, ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ବଦ୍ଧ ବାନ୍ଧି ନେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ମୁଁ ହୁଏତ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତା ଭବେୟମ, ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ଅସ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଠିକ, ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଅସ୍ମାକମ ମନଃତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତମ, ଆମମାନଙ୍କର ମନଟି କଣ ଅସ୍ଥିର, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଅଶାନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଖଞ୍ଜନା ମାତା ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି ମତେ ବି ବ୍ୟାଧଟି ବାନ୍ଧିକି ନେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ମତେ ବ୍ୟାଧଟି ନେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ସୁନ୍ଦର ଥିବା ହେତୁରୁ ତାକୁ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଅନେନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେନ, ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖଞ୍ଜନ ମାତୁହୁ ହୀନ ଭାବନା ଗଚ୍ଛତି, ଖଞ୍ଜନ ମାତାର ଯୋଉ ହୀନ ଭାବନା ଥିଲା ମନ ଭିତରେ ତାହା ଚାଲିଗଲା। ସହ ପରିବାରଣ ସହ ସୁଖେନ କାଳମ ଯାପୟତି, ସେ ପରିବାର ସହିତ ସୁଖରେ ହିଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଆଶା କରି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବିଚାର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢିଲେ, ଆର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କଲେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ୟାକୁ ଖାତାରେ ବା ବହିରୁ ପଢି ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆଉ ଭଲ ଏମିତି ପଢା ହଉ, ଭଲ ଆସୁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବ ବା ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।